Ani hawa ang tongtuti setini. Sheleng khatiwi tongani nangkha. Ani nogo ang tongtuti she. Kiri koro ngui tongani nangkha. Keto panthor ani mangsi bebak. Haifano. Ogo mai kiri ngui tongani nangkha. Ani mang tongmasi bebak. Buri bebak shekjangani nangkha. Ani mantaino anor nakiri thung. Ungyake shai langma. Joy fano thung. Ibrahani sini joto do pani. Ibrahani sini joto do pani. Jung joto sikla chalai ho. Han baksa ke jung le basa ja. Yapri basa ke jung le hilai ja. Rang sang ni hano piyong na hane. Ibrahano jung narang na bage. Ibrahani sini joto do pani. Chini choba buni nok huk sheknaniya. Ewa buni mantaino sheknaniya. Chini choba do phano shikagnaniya. Chini o choba buino nashlenaniya. O choba le kemajak koguitlangjak chini ha mai rang tei shini mungno kipilitu bunani she. Erang gogo kotor klaibo suntai kipiliya. Sini hano yakariya. Bandiri dobar khaibo juntai uslolia. Juntai kirilia. Ibrahani sini joto do pani. Ibrahani sini joto do pani. Jung joto sikla chalai ho. Han baksa ke jung le basa ja. Yapri basa ke jung le hilai ja. Rang sang ni hano piyong na hane. Ibrahano jung narang na bage. Ibrahani sini joto do pani. Yora ngui pai khachini. Ansa ke bajanani. Dunya kele munaganai tinang chini. Oko sini mukti yoja mukhao sini yoja. Hari rong no tai kriya. Siklani ban pungri ban kebono krina nanya. Chini hano yakariya. Ibrahani sini joto do pani. Ibrahani sini joto do pani. Jung joto sikla chalai ho. Han baksa ke jung le basa ja. Yapri basa ke jung le hilai ja. Rang sang ni hano piyong na hane. Ibrahano jung narang na bage. Ibrahani sini joto do pani. ফুং ছয়টানি চিনি ওয়ারিয়ার জগরো বসালাই যায় বিশেষভাবে ওর নেতৃত্বের কাছে ডিস্ট্রিক্ট নি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রীতি দেববর্মা তঙ্গল চিনি ওয়াইটিএফ নি সেন্ট্রাল লিডার্স মচাং প্রস্পিত দেববর্মা ব্লক নি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু চিনি বরি বদল নি নেতৃত্ব ওয়ারিয়ার জগরো ফুং ছয়টা নিচিমি তাবু প্রায় 2 ঘন্টা চিনি বন্ধ তংখ এবং 6টা জরান হলো বন্ধ নাই একটা গাড়ি ইভেন পুলিশ নি গাড়ি পর্যন্ত ইয়াংতে লাইনানি কোনো সুযোগ রেলিয়ে and I'm sure with this strike government of India will get a strong message that Tiprasa will not compromise but we want to get only greater Tipraland. Oishuo Sanjatono Thansa and we thank the people outside ADC area
যিনি তাকুক তেই বুকুক সংগ্রহ বরগ্ন সাপোর্ট খাইকা তিনি হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে 208B খোয়াই কমলপুর রুডো টিপ্রাসাংথং ওয়ানসাংথং কেবো গাড়ি বাইক স্কুটার তুই কেবো ফাইলিয়ে ইট ডাজ মিন ইভেন নন Tiprasas also supported the ban greater Tipraland nung thong abo wansa Tiprasa jotono naika intellectual borogrok jotono support laika I'm sure government of India will take the next move with Tipra Mothana leaders MLAs MDCs EMs তিনি যেভাবে হামসফর এক্সপ্রেস এবং লোকাল ট্রেন রগ্ন ফুংনি সিমি তাবুক 4টা পর্যন্ত আবো ট্রেন অবরোধ লাইকা অলরেডি দিল্লি পর্যন্ত রেল মন্ত্রক পর্যন্ত থাঙ্গি পুছবিকা গভর্নমেন্ট মুসুঙ্গই তাং সামনে ফোন নরগাবো তিনি পুলিল হামবাই সিনি মিডিয়া পার্সন শুনো নরকনো সব সময় পার্টি পান্তইংছ বা সাতন জরা যে কোনো জরা নরকনো জরারি দङ আমন বাগै जों মিডিয়া পার্সন বেলাইকে হামবাই जों তিনি ফরক সগৈ এবা जों তিনি পাল পালখাচিনি Tiprasa जों जे तनो रसिन ताक ब्रक कान ब्रक जों चुङै जों तिनि अर फाइमान कारण गाय जों काइसेनो सिनि 20 दफा जे Tipra हावा जे तंमाने जों तिनि 20 दफानि जे माथै सटै न मानना बागै जों तिनि अर लामा कासुलाक्या तिनि लामा कासुल माने काइसेनो आबनो तिनि बबगारानि बिसिम तिखाय जों तिनि जे तिन Tiprasa 20 दफा जे तिनि माथै सटै जे चबा नि बागै जों चबा खाइदों जे मानान बागै जों आ जबानो तिनि जों पुइला तिनि लामा कासुलाक्या बा फुनुवानिंगो কিন্তু जों तिनो लामा जों जे तिनि कासुमाने जों अबा जास्ट जों सुदु आरम्भसिगौ एबा सुरुसिगौ जों नेक्स्ट जनो जों टेबो कटर खायनाय जों तिनि तो एकमात्र सुदु 12 घन्टासिम जों बन्द खालायो কিন্তু नेक्स्ट टाइमाव गाय माने आबनो बिनि पाइथाक टंलाक जे माय आसाक जों कासुलायनाय आबनो जों सानमो जों नायनायखाय जों तिनि नुगौ तिनि Tipra हास्यो नर जतन नुगौ तंना तिनि Tipra हास्यो जनरल एरिया थांगे न साइमनो लामा नुखानो तिनि लामानो परिचय दिगौ बबा एडिसि एरिया बबा तिनि जनरल एरिया लामा तिनि जखनते एडिसि एरिया हाकमनो तिनि लामा थुलुक बालुक आबो जों जतन नुगौ हयतोबा लामा थुलुक बालुक जों अनेक समय तिनि पेसेन्ट खालामो एबा साकेंनाबो खालामखाय अनेक समय लामारखौ साकेंगो दङ आबो हाय लामा हामिया आबो सिमिया जों टेबल नुगौ तिनि स्कुल हयतो आरो स्कुल बगरै तिनि Tiprasa जों जे 20 दफा दंना तिनि बर रां फैसा करि मगै जों इंलिश मिडियाम जेमन हलि क्रस बा डन बस्करखौ जों परमिया तिनि बर रां फैसा करि मगै किन्तु जों तिनि तामो बांला मिडियाम माफोरखौ तिनि बर जों अथस जों तिनि नुगौ निनि कलेज उन्टु स्कुल एबा अफिस उन्टु मोबाइल जों जर जागोन इंलिश जों चलो अथस जों तिनि बर तामो जों बांला मिडियाम परानो रां फैसा बर तिनि आश्रामबारिनि बिसिङाव बर लामा कासुलाय तिनि 26ASRAMBARI बिसिङाव हंकाय तिनि एक नम्बर पयला हंकाय तिनि हाइवे रोड आबंकाय जता बासाइबारि अब कमलपुर तो तिनि आगरतला जे रोड बासाइबारि कासे दङ बेहलाबारि दङ सुकियाव दङ एबार तिनि चाम्पाहावर दङ तै तुलासिकर दङ अबाकाय जों प्राय 5टा जायगा जों मटामटी जों लामा कासुलाय जा